mainu ye blenganu otike obobo mayati ke etike onde isu ye ndeso ye kula tike isu e kula kanga sake e kula tiebo sanke wo ye ejijinu sa wan famayo isontie ndo wase ye nyomo nyokla oboye enia esukpa oboye ekloe oboye jotiminglo eye ekpa eye gwegwe isontie nangama kulale mwe efamanienti kan volenti oli e blekulanu Jésus Christ idumainu amen amen manyamie ora ekla esu okon blebo yakanga nyamie denga otike nyamie ifanga itimi o watran esu nyamie o watie andenga nyamie ndeng oti atin mo nyamie o fadi juma enguo menu eunenu okon ya lonu bie c'est ça tetemu oni sakeklemu nga bae o yobein oko josu na mo sa simbobo o esetio yeleke nyamie moe obolingloni oboliasie mo boliclosran oni obe onu ke oli afo ma Jésus ikingi na ole c'est na fo na ma Jésus fo fama Jésus otia ke nkwasonu otia ke etowe otia ke nkamiende fo wa nglensa fama Jésus afin c'est enima Jésus nous c'est quand je vois quoi son na alafima Jésus souke iye be boboli kan okun moja wali na imoja somo wali e odeon ça lavie sous ça lavie souke Jésus o keningwa na ongwanu na oklouka on ça lavie souke Jésus nyani kulale bae suin otike ti bailie quand je vois bible nye o wosanu nye ti bailie ti bailie c'est onyolie man benan kakiman ni ete bailie donc on tike clé afin baili ke fi motikeli ke pa oni sa temu ejwe oni sa ninge ke clemu tukpa kemu yo ibeo ça que Jésus bali ke kanganye miende kula wibo wan ke blemo Jésus bali manu wa bobo ke o isame gbegbe o kasamu o mambenge diwa o ebe man benya unjwe iso Jésus ke ouli o tolier oni moja iso mo tolienti o yakakilie ke akachi Jésus lie sakula ngotosu e pamphlet Jésus like kula ngamoe eyo ni Jésus du mali montron ononu montron wangu nanu quand je bois dit duma blofwe duma ke ko o bureau noy ni ensreigne mie ke o uka o mongu na pa o monglele o uka onyi ma ekula un like linge duma nga ndile ma ekula nyesu baswe ma iso sika kanga be fa ma o gouvernement nous sa nga be fa toi o ma sika so ina ma bae bla obana asaki ikula ngole fa ke siremien vake fallo anyime sanu amen oma andengo we yafa kolosi fuemu inde tre kun ima bluni nyo ebobole otiklewa kejo an la esi yase afin iyema amundu manteli telike ngo osieme isramu likabo pajanu lo inu yeo odeliye ausintu imi sanu ye oyolima yi awrensu ban ye osie ye sienoyo bason ti ye odeliye ye oyakili sanga eyolin cheliyo keblebo ekanga nyemie ndenga obwebo sekeyo Paul ye oncle fluanga fakoma kolosi fuemo oko obwebo seke anla esi yase se wen kan elie ebaloli nu seke anda esi yase ma danyeme yase o esetio afin yo oelike dandamo oelike pamai yeleke edumanteli edumante mi otenifa nga mwenya miensie sieli ke otike ajasa na benga mwe beti iliem bekla tran bekla nyei ajasoin iso wafa edumante no lobie
otike liste ça mo ba liste otik sanga mo so duma na ba flem mo duma ba bo mo duma ni oli ni anu bie otike examen mo ba yesa c'est bien bien be nyeni be abo be duma mo be fle so duma na tema ni anu bie okoni ensuni enko alosie sake so duma tenu sake ekpankpa ni mbosi ni angwe ngonu sa fon okun ko ti so yo seke yo ma edanya mi yase o ma andengo we danya mi yase e ongwanu danya mi yase o ma me ongwanu danya mi yase o sufo me ongwanu edanya mi yase e nya mi mo e ye kula iboye oye ma edumanteli pajale nubie iboye oyoli masini enima ausintunuku yo fa se ke verset ima bluni nsansu otiklewa ke yo odelie ausintun imi sanu ye ma ebunga yankunda kan ausintun imi yele nwa ya nwa ko satan musumbe si satan nga moebe ga be so amwemu be nga moebe ko fanya tetemu be soyi yele musumbe si satan ye iso amwemu ni so liketete nga bebe okula ye croissant ye okula ye ewo eli etike ewo sanu sa wa cheke blebo be wulio e musumbe si satan isanu ausintunu anguna nga ebubemu ke yo nga mezra nga mebe klansa ngani embisa nga nyenyesa isongole otike musume su satan li ausintun inu nyoli engolem ye blenga moe et la fili Jésus su ke ofinike mo Jésus be boboli wa kandansu mo yi moja wali moja soyin otoliye ke Jésus toliye soyin anrenu wa wenu lo okleke yo o delie ausintun imi isanu ye odelie otike yo otike ausintu imi otie susa ye osieo sake kusuma ke Jésus bali ausintu imi soyi Jésus sakili inyoliemu ausintu imi Jésus onyani klale isu isontie okla delie avi c'est Jésus aklama ausintu imi okla demai omana ofake o triangle suso ofake esiso keyo enga moye la fili Jésus suin Jésus o sakili bae musumesi satan bae o saki inyoliemu okun Jésus soin o tolie oni imoja ye otiklewa keyo o delie ausintun imi sanu sake ne kula ngaweli ne kula ngole biewesi ye ngawesi nyele kemeni otiklewa ikun o seke ke o delie soin ye o yoli ma yanglen suba ye o sie sinio otike Jésus oti nyami yanglen suba nyo okusine Jésus o chemio ken giengo we Jésus o nyanso blebo mfavion kolikamu Jésus o nyanso ken ngo vle nuwa e Jésus o nyanso ken ngo mvalo tona kolika eni Jésus eko ken blemo ngwa minkoda Jésus o nyanso eni Jésus e ono sin Jésus o atno minu sabobete oku o mami timi yo timio isontie oboya la fi Jésus so classique la fi su ke yo kanze boba o jaso o bungi o yeuse sine osie moku ngamo esanga mengo sie osie on yele Jésus oma mai la fi su so andenga keyo oti sakba ke eda Jésus yase oti su ke eda Jésus yase na idanya mie yase esi ananga man moboli man ede yase yele ke sine enima ausintu imi sanuku sine eo Jésus sanu Jésus osieo isontiema elike nkulanga yo e bo Jésus duma ke bayon on ke geun okun abo Jésus duma ke mo la kmensu ke Jésus klalio Satan Jésus klalio kaze bobe sa tetemu nya tetemu Jésus klali Satan oni yo oni i ausintu nous sommes sonja mekla oklabe wa wetemu Jésus kula libe isontie e diaklunje ke blenga nu
et nya enyangwa e colle tete blebo Jésus mosie blengo chicheli inwe e ngwane gyo baye klatra mo su kun Jésus du maino mama ma es momo ima na e kenya se na estrenya mien e flè Jésus ke andengo wen o jitimi nglo engwanu blebo ya ko dumanu blebo ya ko dioduma blebo ya ko fie mesu blebo e o aso o lono mo la pensu pa ke Jésus yo tiomino Jésus yo sie o sino o kun Jésus mo jamo walin oyema oyosan oyaki osa temu be kla be keo c'est nan la vie man Jésus sui blenga nous oti blebo e o ke o sou la file blenengo we voilà que est so Jésus nous sien voilà que elle la fisu o kun odeo ya je vais que c'est la fisu odeo Jésus du man c'est la fisu odeo et des fois il est Jésus o ma très bien anagama edawase oboe e ukalier mo ekula kangani on deso mo ekula ngibo edawase Jésus Christ du mainu blenga nous mo o fongan o kulale o trainu mo wa we san mo o trainu ma o kejeun na ko kejeun so man bae oni wa we temu man be bo sanza man be wo na man be ngamo be ti jejuen be ngabe ti jejuen ko na bakulanya Dieu yelenti ma e fon wa temu Jésus du mainu e fombe tu pache wa wete e fombe wa wete ngabe saki alo ngabe bo alo wa wete ngamwe be saki sans mesikamu e fombe Jésus Christ du mainu wa wete ngamwe be yo ma be ngamwe ba jamu ma be titinu wa wete som e fombe Jésus Christ du mainu ma blenga nu motie mvleliemu e fabe classe e falwa Jésus sanu et millions yele Jésus et des fois yele Jésus on m'a aidé à n'engager Jésus Christ du mainu moi et so